नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हर बार की तरह एक नए मेहमान के साथ आए हैं और एक नए मौजू के साथ आए हैं। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986 और हम बात करेंगे नालसा की स्कीम के बारे में, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करेंगे, स्कीम 2015 के बारे में। नाजरीन, इस मौजू पे हमने बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में दावत दी है जो आज के हमारे मेहमान जज साहब हैं, मुजम्मिल अहमद वानी, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कुपवाड़ा और एडिशनल चार्ज जिनको बारामूला का है। जय साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जय साहब, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया कि आज हम बात करेंगे इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1986 के बारे में और नालसा स्कीम के बारे में। सबसे पहले जय साहब, हम जानना चाहेंगे कि क्या है ये इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट जो है, ये क्या है और ये कैसे वजूद में आया? सबसे पहले आपका दूरदर्शन का और जे&के लीगल सर्विस अथॉरिटी का शुक्रिया मौका देने के लिए। जहां तक आज के मौजू की बात है, इंसान बहैसियत इंसान आज़ाद होता है जी, लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि हमारे माशरे में एक शख्स दूसरे शख्स को अपनी धोखाधड़ी से, लालच से या ज़बरदस्ती से इस्तेसाल करने के लिए अपने घर या घर जैसे माहौल से निकाल कर दूसरे माहौल में डाल देता है जी। मजमूई तौर पर इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, यानी कि इंसानी स्मगलिंग जी। अब इस इस्तेसाल के मकासद अलग अलग हो सकते हैं। ये बॉन्डेड लेबर की शक्ल में भी हो सकता है, ये टेररिज्म के मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन स्मगलिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें इसका जो बेशतर हिस्सा है वो जिनसी इस्तेसाल के लिए किया जाता है। इसको मजमूई तौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। और जो मौजू आपने छेड़ दिया है, जिसका इंतखाब आज आपने किया है, एक सर्वे के मुताबिक जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक ज़ैली इदारे ने किया था 2016 में, उन्होंने ये बताया था कि सिर्फ हिंदुस्तान में तकरीबन 1.2 मिलियन चिल्ड्रन, यानी कि 12 लाख बच्चे हर साल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं। इसमें से 50 से 60% सिर्फ कारोबार, जिनसी कारोबार के इस्तेसाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। इसके रोकथाम के लिए एक एक्ट आया है वजूद में जिसको हम इटपा बोलते हैं, यानी कि इमोरल प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एक्ट, इटपा। तो इसका वजूद सिर्फ इस मर्ज की रोकथाम के लिए भी है जी। और इस वजह से, हालांकि ये पहली बार 1956 में वजूद में आया, ये आलमी एक माहिदा था जो हमारे इस मुल्क का था, हिंदुस्तान का, उसके चलते 1956 में पहली बार ये कानून वजूद में आया। लेकिन उस कानून के तहत सप्रेशन की कोशिश की गई थी, इस वजह से उसको सीता बोलते थे, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट जी। लेकिन बाद में ये ज्यादा जरूरत महसूस हुई कि ये ऐसा मर्ज है जिसके लिए प्रिवेंशन की ज्यादा कोशिश, बचाव की ज्यादा कोशिश होनी चाहिए। इस वजह से 1986 के आसपास इसमें बेशतर हिस्सा इतनी तरमीम की गई कि अब इसको प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट बोलते हैं जी। जैसे अब हम जानना चाहेंगे कि ये एक्ट जो है, इस एक्ट के तहत डिफरेंट एजेंसीज कैसे काम करती हैं? आपके नाजरीन के लिए जैसा मैंने आपको बता दिया कि इटपा का वजूद कारोबारी जिनसी इस्तेसाल को रोकथाम के लिए किया जाता है। इसमें जो जिस्म फरोशी है, इसको बहैसियत कारोबार हम इसकी प्रिवेंशन की कोशिश की गई है। इसमें इस एक्ट में स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की तैनात किए जाते हैं। एंटी ट्रैफिकिंग, जो स्मगलिंग रोकने के लिए एक स्क्वाड बनाया जाता है। और ये इनका काम होता है, इन पुलिस ऑफिसर्स का काम होता है कि ये देखें कहीं पे कोई ब्रोथल, जिस्म फरोशी जहां हो, वो तो रन तो नहीं कर रहा है, या कोई शख्स ऐसे, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, वो कोई गलत काम तो नहीं कराया जा रहा है, गलत काम तो नहीं कराया जाता है, या पब्लिकली प्रोस्टिट्यूशन, जिस्म फरोशी का कारोबार तो नहीं किया जा रहा है। ये निशानदेही करके उसका बाज़ाबिता उसके लिए इंटीमेट कर देते हैं मजिस्ट्रेट्स को, फिर उनके रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव ऑर्डर्स किए जाते हैं
اور بحیثیتی جو پروسٹیٹیوشن ہے جسم فروشی اس کو جرم قرار دیا گیا ہے اس ایکٹ میں. حالانکہ امورل ٹریفکنگ یا اس کو امورل کہا جاتا ہے, یہ تو غیر قانونی ہے ہی, غیر اخلاقی بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں اگر یہ کاروبار کوئی کنسنٹ لے کر بھی کرتا ہو, یعنی کہ اپنا اس میں اس کی مرضی سے بھی کرتا ہو, پھر بھی یہ جرم ہے. جو ہم نے پہلے تمہید میں یہ بات بتائی کہ یہ جو ہیومن ٹریفکنگ ہے, ہیومن ٹریفکنگ کے ازالے کے لیے الگ الگ قوانین ہیں, لیکن مخصوص جنسی استحصال کو روک تھام کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے. ادروائز اگر ہم دیکھیں گے ہمارے آئین جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے, انڈین کانسٹیٹیوشن کی شک آپ دیکھیں آرٹیکل 23, اس میں بھی اس کو ٹریفکنگ کو جرم قرار دیا گیا ہے. اس پہ آرٹیکل 39 بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, یا انڈین پینل کوڈ میں بھی باضابطہ ایسے قوانین درج ہیں جس میں سے ہیومن ٹریفکنگ کو روکا جا سکتا ہے. لیکن اس قانون کی خاصیت ہی یہی ہے, یہ صرف پروسٹیٹیوشن اور اس کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے مخصوص ہے, جس میں اسپیشل پولیس آفیسرز کا قیام ہے, اسپیشل کورٹس کا قیام ہے, تاکہ مخصوص فوکس دیا جائے اس پرابلم سے نپٹنے کے لیے. جیسا ہم جانیں گے کہ ڈالسا کا, ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کا یا نالسا کا کیا رول رہتا ہے اس ایکٹ کے تحت کام کرنے کا, اس جرم کو روک تھام کے لیے؟ غزالہ جی, آپ کے ناظرین کے لیے میں یہ بات بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف دا کنٹری نے 2004 کے آس پاس نیشنل لیگل سروس اتھارٹی آف انڈیا کو ایک ہدایت دی کہ آپ ہمیں رپورٹ دیں کہ ملک میں یہ امورل ٹریفکنگ فار سیکچوئل ایکسپلائٹیشن اس کا رجحان بڑھ رہا تھا, تو اس کو روک تھام کے لیے پریکٹیکل عملی جامہ ہم کیسے پہنا سکیں. تو نالسا نے اپنی رپورٹ جب سپریم کورٹ آف دا کنٹری کو دے دی, اس کے بعد 2015 میں ایک اسکیم کا انعقاد ہوا گیا, باضابطہ ایک اسکیم وجود میں آئی جسے اسکیم فار وکٹمز آف سیکچوئل ایکسپلائٹیشن کہا جاتا ہے, اسکیم آف 2015. یعنی کہ وہ اشخاص جو جنسی استحصال, کاروباری جنسی استحصال کا شکار ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک اسکیم بنائی گئی, یہ نالسا اسکیم ہے. اب انڈر دا سپرویژن آف سپریم کورٹ بنی, یعنی کہ یہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں یہ اسکیم میں بنی, اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہی بذریعہ نالسا کی, چونکہ ہم دیکھتے ہیں نالسا سپیریئر اتھارٹی ہے اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹی کی, اور ڈاؤن دا لائن یہ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی تک یہ پہنچ جاتی ہے. وہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ ہم اس پرابلم کو پورے جو سائیکلک ایک سولوشن ہوتا ہے, یعنی کہ 360 ڈگری اپروچ دیکھیں. پہلے تو بچاؤ کی کوشش کریں, پریونشن کی, یہاں امورل ٹریفکنگ ہو ہی نہ, ہیومن ٹریفکنگ ہو ہی نہ, پھر اگر ہو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو اور ریسکیو کے لیے کام کیا جائے, وہاں سے نکالنے کے لیے جو اس میں ملوث ہیں ان کو وکٹم کہا گیا ہے, ان کو نکالنے کے لیے اس پرابلم سے نکالنے کے لیے کوشش کی جائے. اس کے بعد ریسکیو کے بعد آتی ہے ریہیبلیٹیشن کی باری, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہ پرابلم پنپتی کیوں ہے, کوئی نہ کوئی مجبوری ہے, کسی کو لالچ دی گئی ہے, وہ غریب ہے, اس کو نوکری کی لالچ دے کر اس سے غلط کام کیا گیا ہے, یا کوئی بیمار ہے, اس کو پیسے کی ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے, اسی ٹائم اس کو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے, اس مجبوری کو بعد میں کلا کما کرنے کے لیے ریہیبلیٹیشن کا پروسیس اختیار کریں, اور بعد میں ریہیبلیٹیشن بھی اگر ہو, واپس اس شخص کو سماج میں ری انٹیگریٹ کرنے کے لیے ری انٹیگریشن پروسیس کرتے ہیں. یعنی کہ پریونشن کا ایک میکینزم ہے, ریسکیو کا دوسرا میکینزم ہے, تیسری سٹیپ ہے ریہیبلیٹیشن, اور چوتھا سٹیپ ہے واپس ری انٹیگریشن ہو. کمپلیٹ 4 سٹیپ اپروچ اختیار کرنا ہے. اب یہ کیسے کرتے ہیں, جیسا آپ کا مخصوص سوال تھا, ڈی ایل ایس اے میں ہم ایسے پہلے ایریاز دیکھتے ہیں, پاکٹ ایریاز, جیسے کوئی ایریا ہے جہاں غربت بڑی ہو, جہاں ہم دیکھتے ہیں ولنریبل سیکشن آف دا سوسائٹی رہتا ہو. اسپیشلی آپ دیکھیں گے جو ایریاز جن میں غربت بڑی ہو, الٹریسی بڑی ہو, جن کو ورگلایا جا سکے, آسانی سے ورگلایا جا سکے, تو ہم ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو اویئرنیس دیتے ہیں. ایسے ایک طبقہ ہے معاشرے میں, ایک تلخ حقیقت ہے یہ, اس سے اپنے آپ کو جان لیں کہ اگر آپ کو کوئی خامخواہ سبز باغ دکھاتا ہے کہ آپ کو نوکری دی جائے گی, آپ کو اتنا سارا پیسہ دکھائے گا یہاں یا کسی دوسرے ملک میں, تو آپ باضابطہ پہلے اپنے آپ پہ شور ہو جائیں کہ کیا یہ مجھ سے جنسی کاروبار تو نہیں کروا رہے ہیں, میرا جنسی استحصال تو نہیں ہوگا اس میں. ایسے ہی ہم ان کو پہلے اویئرنیس کرتے ہیں, اور اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ہم جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی اسکیمز ہوتی ہیں
उन वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, अगर उनके लिए फॉर एग्जांपल कोई विडो है किसी जगह जिसके लिए विडो पेंशन है सोशल वेलफेयर का, उसको नहीं मिल रहा है, उसको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, उसको गुर्बत का शिकार हो रही है, वो ऐसे इस चीज़ से निपटने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स उनके घर जाके फिर सोशल वेलफेयर ऑफिस से उनका राबिता करके उनसे वो फंड जो उनको मिलता है वो यकीनी बनाते हैं, ताकि वो किसी अलग जरिए से गैर कानूनी तरीके से या गैर इखलाकी तरीके से पैसा न कमाना चाहे। ये हमारा पहला प्रिवेंशन का स्टेप रहता है। उसके बाद दूसरा स्टेप है ये जो हमने रेस्क्यू के लिए, रेस्क्यू में जो एक्ट भी कहता है कि पुलिस ऑफिसर या कोई भी शख्स अगर देखे कि किसी ऐसी जगह पे जहां मशकूक हालात में कोई बच्चा या बच्ची या बड़ा आदमी है, ये जेंडर न्यूट्रल है, इसमें औरत भी हो सकती है इसका शिकार और मर्द भी हो सकता है, बच्चे भी ऐसे ही हो सकते हैं, देखें कि उससे ये इस्तेसाल किया जा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स या रिटेनर लॉयर्स जो हमारे पास पैनल लॉयर्स होते हैं वो भी ये काम करते हैं, वो ये इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और एक्टिवली ये इन्फॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट्स तक पहुंचाते हैं। फिर उसका बाजू बन के वो जो विक्टिम है कानूनी इमदाद उसको फराहम की जाती है ताकि वो उस माहौल से बाहर निकाली जा सके जिसमें उसका इस्तेसाल हो रहा हो। जी, जैसा आपका एक कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो इस एक्ट के हवाले से? देखिए, अभी तक जो मैं सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी पिछले 1-2 सालों से हूं तो अभी तक मैंने ऐसा कोई मामला नहीं देखा, लेकिन उससे पहले मैं मैजिस्ट्रेट था एक जगह, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे पास एक बच्ची जो कमोबेश 12-13 साल की थी, उसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास लाया गया था। उसको काजीगुंड में एक होटल से पुलिस ने रिकवर किया था और वहाँ उसके पड़ोसियों ने ये कहा था कि यहाँ ये शायद जिनसी कारोबार होता है। अब लड़की नाबालिग थी, जब मैंने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था तो मेरे पास 2 शख्स भी आए उसके बाद। लड़की का स्टेटमेंट मैंने रिकॉर्ड किया, मुझे अच्छी तरह याद है, उसने बोला कि मेरे माँ बाप नहीं है। तो वो जम्मू कश्मीर के एक फार फ्लंग एरिया से उन्होंने बच्ची लाई थी और काजीगुंड में काफ़ी अरसे तक रखी गई थी एक होटल में। तो बाद में जब पुलिस को इस चीज़ की पता चली तो उन्होंने पर्चा भी लगाया। जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा था तो उस बच्ची ने ये कहा, ये इस्तिफसार किया कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। तो मुझे किसी और ने कहा कि मैं शादी करूंगी आपकी, तो मेरे चूंकि है ही नहीं कोई, तो शादी के सिलसिले में मैं इस शख्स के साथ गई और इसके साथ साथ इसने मुझे एक होटल में रखा जहां मेरा ये इस्तेसाल किया जा रहा था। लेकिन इस दरखास्त के चलते चलते मेरे पास एक औरत भी आई जिसने कहा कि ये बच्ची मेरी बेटी है, उसने एक दरखास्त दे दी। दूसरा एक शख्स भी आया जिसने कहा ये मेरी बेटी है, मैं बाप हूँ इसका, तो उसने भी एक दरखास्त दे दी। बाद में इसकी तहकीकात जब हुई तो वाकई वो बच्ची सच कह रही थी, उसके माँ बाप नहीं थे और ये दोनों उसके वो इस्तेसाली मुजरिम थे जो उसका इस्तेसाल कर रहे थे। ये बात चूंकि हमारे पास आईपीसी में प्रोविजंस हैं, 366 में हैं, 376 हैं, पॉक्सो अब आजकल रिसेंट बच्चों के लिए इस्तेसाल को रोकने के लिए बनाया गया है, तो हम इटपा नहीं लगाते, ये इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट नहीं लगाते। इस वजह से समाज में बच्चे की उम्र जो थी वो 12 साल की थी, वो 12 साल की थी। लेकिन वो चीज़ है, उसने मेरे जहन में उस दिन ये मुझे कॉन्शियस कर दिया कि हमारे समाज में भी ये तल्ख हकीकत मौजूद है। ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चियां हैं जिनका गलत इस्तेमाल होता है और जो शायद समाज के बड़े तबके से को पता ही नहीं है, जो इसकी जानकारी से महरूम है कि ऐसे बच्चे हैं हमारे, और वो समाज का हिस्सा है जी। और कल को वो बच्ची जब बड़ी हो जाएगी तो उसको ये समाज कैसे कह सकता है कि आप हमारा हिस्सा हो, जब उसकी कम सिन उम्री में उसका इस्तेसाल इस लेवल पे हो। वो इस वजह से भी ये जानकारी मुहिम ये ज़्यादा लाजमी बन जाती है, ताकि हमें आसपास अपना जो भी है हम उस चीज का काफी ख्याल रख सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं इस एक्ट के तहत अगर किसी को पकड़ा जाता है, मुजरिम को कैसे डील किया जाता है, उनके साथ कैसे पेश आया जाता है, सजा क्या है इस एक्ट में? सजा कमोबेश मैं आपको जनरल आपके नाजरीन के लिए इंफॉर्मेशन देता चलूं कि एक्ट में 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है जी। ये डिटरमाइन करता है कि इस जिनसी इस्तेसाल, कारोबारी जिनसी इस्तेसाल किस लेवल पे है।
اگر ایک بچے، جس بچے کی عمر جو ہے، بچہ اس ایکٹ میں ڈیفائن کیا گیا، اس کی تعریف کی گئی ہے جو 16 سال سے کم ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، یعنی کہ اگر 16 سال سے کم ہے تو وہ بچہ گردانا گیا ہے. اس کا اگر استحصال، جنسی استحصال ہو، چاہے اس کی کنسنٹ ہو یا نہ ہو، وہ اممیٹیریل ہے، اس کا کوئی وقت نہیں. اس صورت میں جو سزا ہے یہ بڑھ جاتی ہے، یہ کم از کم 7 سال، اس کے بعد علاوہ یہ 10 سال بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے. اس طریقے سے پھر مائنر دوسرا ایک کلاز اس میں ہے. مائنر 16 سال سے 18 سال تک گردانا جاتا ہے، یعنی کہ 17 18 جو ہیں، 18 16 سے 18 تک جو آئیں گے وہ مائنرز آئیں گے. ان میں بھی جب ان کا استحصال ہو تو پھر یہ اگین جو ہے یہ پنشمنٹ یہ بڑھ جاتی ہے. لیکن 18 سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ زبردستی، تو میں نے اپنے تمہید میں کہا تھا کہ ٹریفکنگ میں 3 چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یا تو وائلنس یعنی زبردستی، تشدد سے کسی کو قائل کیا جائے کہ وہ اس استحصال میں شامل ہو جائے، یا لالچ دی جائے، اس کے ساتھ دھوکہ دہی کیے جائے، اس کو کوئی ایسی اٹریکشن دیں جس سے وہ نکل آئے اپنے گھر یا گھر جیسے ماحول سے، اور پھر وہ دیکھے کہ یہ جھوٹ تھا جو مجھ سے کہا گیا ہو، کہ میتھڈ کون سا تھا، پھر ایکسپلائٹیشن کس لیول کی تھی. اسی حساب سے اس کی سزا جو ہے یہ بڑھتی یا کم ہوتی ہے. لیکن کم و بیش اس میں جتنے بھی سزائیں میں نے پڑھی دیکھی، 3 سال سے بڑھ کر بڑھتے یہ عمر قید تک ہو جاتی. جیسا ہم جانیں گے اس میں کہ کیا ہے پروٹیکشن ہومز جو ہیں اس میں، جہاں ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے جو اس جرم کے شکار ہوتے ہیں، تو کیسے وہ پروٹیکشن ہومز کام کرتے ہیں اور کیا ڈیفرنٹ ایجنسیز وہاں تعینات ہوتی ہیں؟ دیکھیے، آپ کے ناظرین کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنی کہ اگر ان کے کانٹیکٹ میں یا ان کی جانکاری میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا بچہ آتا ہے جو ان کو ظاہری لگتا ہے کہ یہ تشدد کا یا استحصال کا شکار ہو رہا ہے، تو وہ اس کی انفارمیشن اپنے نیئرسٹ میجسٹریٹ جو ان کا پڑتا ہے ان کو دے دیں، یا ڈسٹرکٹ لیگل اتھارٹی کے ذریعے سے ان تک پہنچا دیں. بعد میں جو میجسٹریٹ ہے وہ ریکوری یا ریسکیو کے لیے ایک آرڈر دے دیتا ہے کہ اس کو پروڈیوس کیا جائے، اس مائنر کو، اس نابالغ کو، یا اس بالغ کو بھی، عورت اگر ہو. تو پھر دیکھتے ہیں کہ ابھی تو یہ انفارمیشن، اس کی ویراسٹی چیک کی جا رہی ہے کہ یہ ٹھیک تھی، غلط تھی، کیا یہ کسی غلط الزام تو نہیں تھا کسی پہ کہ کوئی غلط یہاں پہ جسم فروشی کا دھندا کر رہی ہے. جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے اگر کسی کے ساتھ ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ذاتی ہو تو، کیونکہ اس الزام سے انسان کی، ہر کسی شخص کی جو اس کی ریپوٹیشن ہوگی وہ تو مجروح ہوگی. اس وجہ سے ویراسٹی چیک کرنا پہلا کام ہوتا ہے. اب میجسٹریٹ جب یہ ویراسٹی چیک کر رہا ہے، لیکن وہاں سے اس کے سامنے ایک شخص ایسا بھی ہے جو اس کا شک ہے اس کو کہ اس کاروبار کا شکار ہو رہا ہے، استحصال ہے، تو اس پیریڈ میں میجسٹریٹ کو یہ لازمی بن جاتا ہے کہ وہ اس کو ایک کریکٹیو ہوم میں ڈال دے، جب ایک کو آبزرو کر دے. اب کریکٹیو ہومز جو ہیں، ایکٹ میں جو کریکٹیو ہومز ہیں، ابھی تک ہر کسی ریاست میں یہ ان کا وجود اس لیول پہ نہیں ہوا ہے. اب کیا کرتے ہیں کہ اگر نابالغ ہو تو اس کو ہم جوونائل ہوم میں بھیج دیتے ہیں، اسی کو ٹریٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کریکٹیو ہومز ہیں جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ماتحت رن کرتے ہیں. وہ ایک جیل نہیں ہوتا، صرف ایک ہوم ہوتا ہے جہاں پڑھایا لکھایا ہو جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے. اور اگر اب یہ بالغ بچی ہے، مجھے یاد ہے جو واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس نابالغ بچی کا، تو اس کی کسٹڈی کے بارے میں بھی میرے پاس بعد میں جب درخواست آیا کہ یہ کہاں بھیجوں میں نے بہت سوچا. پھر مجھے خیال آیا کہ کشمیر میں اس لیول پہ، جب میں جس ٹائم کی میں بات کرتا ہوں اس ٹائم پہ بچیوں کے لیے کوئی مخصوص ادارہ نہیں تھا. اب چونکہ آ چکے ہیں، بڑی ان کا بڑا فروغ ہوا ہے، لیکن مجھے وہ جموں ناری نکیتن میں بھیجنی پڑی. وہ بچی سیف کسٹڈی میں نے اس کو ہینڈ اوور کیا، پولیس کو بھی اور سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ کو بھی، اور ایک NGO کو بھی استعمال کرنا پڑا. آج جو کریکٹیو ہومز ہیں وہ ایک کولیبریٹو ایفرٹ ہے جس میں جو اچھی ریکگنائزڈ NGOز ہوتی ہیں یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ان کا جو وومنس ہب ہوتا ہے، وومن سینٹرک انسٹیٹیوشن، یہ اور پولیس مل کر ایک کسی بھی جگہ، کسی بھی NGO میں، ریکگنائزڈ NGO میں ہم ایسے فیمیل یا ایسے ولنریبل پرسن کو ٹیمپرلی رکھ سکتے ہیں جب تک اس کی وہ انفارمیشن چیک ہو رہی ہے. جب انفارمیشن ہو گئی، پھر اگر اس کو خود ریکوری، اس کی ریہیبلیٹیشن کرنی ہے تو پھر اس کو پرماننٹلی ڈیٹین نہیں کیا جائے گا، اس کو سماج میں واپس دھیرے دھیرے
रिहेबिलिटेट करके वापस लाया क्या फैमिली के हैंड ओवर किया जाएगा? फैमिली देखी है कि फैमिली है क्या फैमिली इतनी है ट्रस्टवर्दी या फैमिली इतनी सेफ है इसके लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पहले शिकार क्यों हुआ, फिर अगर फैमिली इतनी अच्छी मौजूद थी फिर ये शिकार क्यों हुआ? तो उस चीज़ को रूल आउट करने के लिए पहले हम करेक्टिव होम्स का सहारा लेते हैं, बाद में अगर फैमिली भी सामने आए तो उसके माहौल को थोड़ा चेक करके फैमिली के को भी हैंड ओवर किया जा सकता है। जी, जैसे आजकल आए दिन हम देखते हैं कि बैरूनी मुल्कों से लोगों को लाया जाता है या दूसरी स्टेट से लोगों को लाया जाता है घर के काम के लिए, मेड वगैरह के लिए, तो और उनके साथ भी यहाँ पे लाकर गलत काम किए जाते हैं। तो क्या ऐसी जो एजेंसीज काम कर रही हैं, ये जो मेड्स या सर्वेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका बाज़ाब्ता कहीं चेक हो रहा है कि ये वाकई में सही काम कर रहे हैं? देखिए, एक तो जब भी कोई गैर किसी दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क कोई भी अगर नाबालिग बच्चा जिसमें नाबालिगी की उम्र 21 साल बताई गई लाया जाता है तो वो पर से जुर्म है, यानी कि वो सिर्फ लाना जुर्म है। बाद में हम देखेंगे कि इसको किसी इस्तेसाल किया गया है या नहीं गया है, वो जुर्म आईपीसी में है। लेकिन जहां तक ये बात आपने की है, ये प्रॉब्लम वाकई तौर पर हमारे यहाँ अब काफ़ी आम हुई है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक हेल्प्स। डोमेस्टिक हेल्प की डेस्परेशन में लोग एजेंसीज़ का रुख करते हैं और उन एजेंसीज़ ने मुख्तलिफ रियासतों से नाबालिग बच्चों को उठा के लाया होता। और हम देखते हैं कि अगर देखा जाए वो लोग जो कानूनदान भी हों या जानने वाले हों, कभी कभी मतलब वो भी डोमेस्टिक हेल्प के लिए मजबूर होते हैं, वो रख लेते हैं, मगर ये बिना जाने कि ये कहां से आया और कैसे आया। हमें लगता है कि हमने किसी एजेंसी से जाकर कोई डोमेस्टिक हेल्प ले आई और बस हमारा मकसद पूरा हो गया। इसमें मैं आपको ये बताता चलूं ये प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे भी एक इंसिडेंट अपना याद आया। मैं बारामूला में ही पोस्टेड था, तो वहाँ हमें आसाम से एक नोटिफिकेशन आई है कोर्ट से कि हमारा यहाँ एक बच्चा है, यहाँ से स्मगल होके कश्मीर में एक प्रोफेसर के घर में था। वो बारामूला में एक प्रोफेसर था जी, उस प्रोफेसर के घर से हमने उसको रिकवर करके फिर वहाँ हैंड ओवर डिपोर्ट कर दिया, वहाँ वापस भेज दिया असम। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। इसके लिए इसका अजाला करने के लिए एक तो इस कानून का भी सहारा लिया जा सकता है, दूसरा जो जनरल लॉज ऑन बॉन्डेड लेबर या एंटी बैगरी या और कंडोन जो बाकी लॉज हैं उनका सहारा लेकर भी हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका है जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, जब आप लाएं किसी शख्स को, ऐसे शख्स को, ऐसे चाहे नाबालिग 14 साल से छोटा तो ला ही नहीं सकते, 14 साल से बड़ा ला सकते हैं, और उसके नस्बत भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज कराएं, उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कराएं और एजेंसी से भी बाज़ाब्ता उसकी वेरिफिकेशन उनसे बताएं ये आपने कहाँ से लाया है। बगैर जाने आप एक बहुत बड़े जुर्म में मुलविस हो सकते हैं, गैर दानिश्ता तौर पर भी आप ये जुर्म कर सकते हैं, और इसमें बाज़ाब्ता बाद में ये डिफेंस नहीं ले सकते कि मुझे जी पता नहीं था, क्योंकि यहाँ तो आप किसी को अपने घर में रख रहे हैं, आपने वेरिफिकेशन इसके कैरेक्टर की भी करनी चाहिए कि ये घर में रखने लायक है या मैं ऐसे ये हरकत करते करते मैं कहीं कोई जुर्म तो नहीं कर रहा हूँ। जी, जैसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का क्या रोल रहता है हमारे समाज में इस एक्ट के बारे में, या ऐसे कई सारे एक्ट्स जो है लोगों में बेदारी लाने का? हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बहुत बड़ी शिकों में से एक जो ड्यूटीज़ हैं वो अवेयरनेस है जी, क्योंकि ये जाना गया है कि हमारे जैसे मुल्क में जहाँ जो शरह ख़वानदगी है वो बहुत कम है, तो इसमें जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़रूरी है, और अवेयरनेस का फ़रोग देने के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का कभी रोल रहता है। जी, जैसा एक मैसेज जो हमारे नाजरीन के लिए हो इस एक्ट के हवाले से जो आप देना चाहें। इस एक्ट को सबसे पहले जानें, इस एक्ट की कुछ शिकों को पढ़ें, और सबसे बढ़कर आम फहम ज़बान में अगर आप घर में या आसपास में कोई ऐसे शख्स को देखें जो जिनसी इस्तेसाल का शिकार हो तो चुप न बैठें, नज़दीकी थाने में मजिस्ट्रेट को राब्ता करके उसकी इंफॉर्मेशन दें। जैसा आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, आपने देखा कि कैसे इस एक्ट को जैसा आपने बयान किया और कैसे बताया कि इसमें अगर कोई मुलविस होता है तो कैसे उसको सजा मिलेगी। नाजरीन, हम यही कहना चाहेंगे आपको अपने प्रोग्राम के हवाले से कि कोई भी काम अगर आप करते हैं या कोई भी डोमेस्टिक हेल्प आप अपने घर पे लाते हैं या कोई भी ऐसी चीज आपके आसपास में हो रही है, उसका आप जाकर कहीं पे भी रिपोर्ट करें, या तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो हमारे सेक्रेटरी साहिबान हैं या चेयरमैन साहिबान हैं, उनकी नॉलेज में ऐसी चीजें लाएं अगर आपके आसपास ऐसी कोई भी चीज आपको देखने को मिलती है, क्योंकि आपका ये फर्ज बनता है, आपने ये काम करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता कल को हमारी सोसाइटी में ये चीजें जो है एक बहुत गंदा रुख ले लेंगी, एक बहुत बड़ा एक जुर्म बन जाएंगी। नाजरीन, ऐसे ही एक और मौजू के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।